I gde ste poštovani gledalci, dobrodošli ste u moj novi video na mome kanalu Mihajlo Games. Danas ljudi, posle dužeg vremena, pošto 8 mjeseci nisi izbacio klip na mome kanalu, drugome, igrat ću Subway Surfers. Tako da ljudi, pišite mi u komentarima koje challenge želite za Subway Surfers, znači ako kažete udari se u voz ili skupi 100 coinsa i udari se, tako da i ko mi zada neki challenge imaće naravno i poz u klipu. Inače ja sam sa kanala Miki.at, a ovo mi je posebni, mislim, rezervni kanal, mislim, ovo mi je kanal samo za igrice, tako da ovdje ću snimati Subway Surfers i možda i Roblox i možda sve ostale igrice i Street Fighter možda bude na ovom kanalu, tako ljudi uživajte, bacite like, share i subscribe, pa krećemo. Da vidim koliko ja to mogu najviše coinsa da skupim što se tiče ove igre, pošto ovu igru skoro svi znaju. Mislim, svi znaju igru, pošto ja sam počeo da igram negde od prošle godine, ali sam čuo za ovu igru, mislim, igrao sam i pre ovoga, igrao sam još pre 4-5 godina igrao sam igricu. Tako da, ovu igru, mislim, igram skoro svaki dan i super igrica, nema šta. I nema šta loše da kažem za ovu igricu, ova igrica je super, znači 10 do 10, znači nema šta da je fali. U ovoj igri inače skupio sam, to jest najveći mi skor 96.000, jeste malo, ali mislim za mene super, za početak mislim. Pošto ovu igru nisi igrao već 2-3 godine i evo posle 2-3 godine opet igram. Tako da, eto, znači ja sam igrao 2016. 17. Ja mislim da se tada ona pojavila ako ne grešim. Pa sam je onda posle igrao prošle godine nešto malo i onda evo sad je opet igram. Znači nisi igrao 6-7 mjeseci, onda sam opet počeo da igram. Tako da ovdje pišite mi izazove, znači challenge što se tiče ove igre Subway Surfers i za ostale igrice napišite mi šta da snimam. Ja sam teo još na Mihajlo Games kanal da snimam još pre 2-3 mjeseca ovu igru, ali nisam igrao, ali nije mi se nešto igralo, tako da ljudi, ovdje ću možda snimati FIFA 20 draft, zato što na mome kanalu Miki.at nešto, FIFA mislim ide sa lajkovima, ali nešto s pregledima, mislim, dobro, tu neću više snimati FIFA, snimat ću ovdje, sve bukvalne igrice snimat ću ovdje. Tamo ću na Miki.at kanalu snimati samo Street Fighter i te neke retro igrice iz 80-ih, 90-ih godina, a i ove NBA, ako budem uspeo, zato što moj kompjuter je nekako slabiji i ne znam da će on moći da podrži neke igrice kao što su PES 13 da snimi ili PES 11 ili možda to i može, mislim probat ću ovih dana to da vidjeti da snimim. Inače ljudi, kako ste vi, šta radite, danas je kišovi dan, malo bez veze, inače da je lepši dan snimao bi i penale, to vidite na Miki.at kanalu. Znači stvarno se izvinjavam što nisam snimao na ovom kanalu dosta dugo, 8 mjeseci nisam snimao zato što nisam imao neku volju snimao na ovom kanalu, inače imam i 8 pratilaca. Na ovom kanalu ću možda snimati Brawl Stars, vidjet ću, znači sve zavisi. Evo samo ovdje da, tako da ljudi, eto, znači ovdje će biti bukvalno samo igrice, znači ništa više osim igrice, znači samo to. Clash Royale, ne znam, to igra neću da snimam, to sam pre hteo, ali više ne. Inače koliko mi skoro, 25.000, tako da znači ovo je početak, da mi pišete neke challenge, možda i otvorim TikTok nalog gdje ću raditi Subway Surfers ili za razne igrice, potom da mi pišete isto izazove. Inače mene zapratite na TikToku miki.at, kao i za Instagram, kao i za Discord server Miki.at se zove, ostaću link u opisu, neću da zaboravim. Tako da ljudi, eto. Inače, eto, lupite like, share, subscribe, naravno. Evo. Jo,
Ne, nisam video da nema onog više za skakanje. Ništa, eto ljudi, to je to. Skupio sam 39.699 mi skor, mislim najveći mi je 95.420. Imam tu 70.000 coinsa, tako da ovo je početni klip što se tiče Subway Surfersa i to bi bilo to što se tiče današnjeg klipa. Ako vam se svidao, ne zaboravite da ostavite like, share i subscribe, da stigne makar do nekih 20 suba, značilo bi mi puno. Inače zapratite me i na mom glavnom YouTube kanalu Mikija, ostaću ga naravno link u opisu. I ne znam što još ljudi da vam kažu, znači pišite mi u komentarima izazove za Subway Surfers i za ostale igre. Predlažite mi čak neke igre koje ću ovdje da snimam, tako da to bi bilo to. Vidim se uskoro sa novim videom i pozdrav. Isto, ako želite pozdrave, napišite hashtag jesam u komentarima i ako imate neki YouTube kanal pa želite da ga reklamiram, napišite hashtag hoću reklamu, ja ću ga rado reklamirati. Sami se javite na Instagramu, na TikToku ili na Discord serveru. Tako da ljudi, to bi bilo to. Vidimo se uskoro sa novim videom i pozdrav.